अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मिस्र के मशहूर शहर और दारुल हुकूमत काहिरा के नवाह में बड़े बड़े एहरामों की पुरअसरारियत और शहर में जकड़े सयाह दुनिया के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसे में मिस्र के शहर दहशोर में एक ऐसा अनोखा हरम भी है जिसका नाम इसकी तरह अनोखा है। जी हाँ, ये है स्याह हरम। ये अरबी में अल हरमुल अस्वद और अंग्रेज़ी में ब्लैक पिरामिड कहलाता है। आप देख रहे हैं ट्रूथ हिस्ट्री चैनल। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। नाजरीन, इस स्याह हरम को शाह मिस्र अमन मेहात सालिस ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर तामीर किया था। दहशोर में कुल 11 एहराम तामीर किए गए थे। नाजरीन, हरमुल अस्वद 5 बाकी रह जाने वाले एहरामों में से एक है जो खुद भी अब आखिरी सांसें ले रहा है। नाजरीन, इसका असल नाम अमन मेहात अजीम है, लेकिन इसका नाम हरमुल अस्वद इसलिए पड़ा कि उखड़ी ईंटों और मिट्टी के ढेर की शक्ल इख्तियार करता हुआ ये उदास हरम दूर से स्याह दिखाई देता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये पहला शाही हरम था जिसमें बादशाह और मलका के ताबूत पहले ही मर्तबा रखे गए थे, लेकिन तारीखी मनाबे में है कि सबसे पहला शाही हरम फ़िरौन सोज़र के लिए सकारा जनूबी मिस्र में तामीर किया गया था, जिसे स्टेप यानी सीढ़ीदार हरम कहा जाता है। नाजरीन, 1892 में दी मोर्गन फ्रांसीसी मिशन पर यहाँ आया और यूं दहशोर के एहरामों की खुदाई का आगाज़ हुआ। इस हरम की असल बुलंदी 75 मीटर थी और इसका ज़मीनी घेर 105 मीटर था। इसके 2 दाखिली दरवाजे हैं जो जनूब मशरकी और जनूब मगरबी कोनों में हैं। नाजरीन, वस्ता दौरे सल्तनत के मखसूस एहरामों की मानद हरमुल अस्वद की बैरूनी तामीर भी चूने के पत्थर लाइम स्टोन से की गई है। आला और कम दर्जे का चूना पत्थर मिस्र में बड़ी मिकदार में पाया जाता है। कम दर्जे के चूने के पत्थर के बलाक्स इस हरम के बैरूनी सांचे के लिए अहम मवाद के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे एहराम की अंदरूनी दीवारों को ढांपा गया है, जो पत्थर की बजाय मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हैं। कदीम मिस्र में आम तौर पर मिट्टी की ईंटों को तामीराती मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करने का रवाज था। यही वजह है कि पूरे हरम की अंदरूनी दीवारें मिट्टी की ईंटों से तामीर की गई हैं। नाज़रीन, पूरे हरम में कोई भी अंदरूनी दीवार पत्थर की नहीं है। यह हरम खुश्क आबी गुजरगाह वाली ज़मीन पर बनाया गया था, इसलिए ये ज़मीन हरम का वज़न न उठा सकी। इस तरह ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंसता चला गया। ज़मीनी सतह की तामीरात में दाखिली दरवाज़ा 4 दीवारी में घिरे सहन और मोर्चरी टेम्पल में खुलता है। कुशादा सहन में ग्रेनाइट से बने 18 सतून हैं जो मुकद्दस नरसल की पौधे की शक्ल लिए हुए हैं। इनसे परे इबादत गाह का हाल है। यहाँ राहदारी के दोनों जानिब छोटी दीवारें हैं। नाजरीन, ये राहदारियाँ मोर्चरी टेम्पल और वादी टेम्पल को आपस में मिलाती हैं। वैली टेम्पल के 2 खुले सहन हैं और एक सहन बुलंद टेरिस की मानद दूसरे सहन के ऊपर साया कर रहा है। मुर्दा खाना टेम्पल बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ 2 दीवारों का एक सेट है जिनके बीच में 10 शाफ्ट मकबरे हैं जो ऊंची सोशल क्लास के लिए बनाए जाते थे। नाजरीन, इस हरम का ज़ेरे ज़मीन वसी कम्प्लेक्स है जो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मशरकी चौथाई हिस्सा बादशाह के लिए जबकि जनूब मगरबी चौथाई हिस्सा मलकाओं के लिए है। दोनों सेक्शंस के अपने अपने दाखिली रास्ते हैं जो 2 राहदारियों से आपस में जुड़े हुए हैं। ये राहदारियाँ गैर मामूली तौर पर चौड़ी और कुशादा हैं और सतह ज़मीन से कदरे बुलंद हैं। नाज़रीन, ज़मीन के नीचे राहदारियों का इंतहाई पेचीदा और भूल भेलियों जैसा जाल बिछा हुआ है। इनमें से चंद बादशाह के सेक्शन की तरफ ले जाती हैं। बादशाह का सेक्शन बाकी कम्प्लेक्स की निस्बत अभी भी कदरे बेहतर हालत में है। यहाँ बादशाह का गुलाबी ग्रेनाइट का ताबूत और इसके साथ 4 किनोपिक मर्तबान भी मौजूद हैं, मगर बादशाह को वहाँ नहीं रखा गया था। कैनोपिक मर्तबान मखसूस किस्म के मर्तबान होते हैं जिनमें हनूत शुदा मम्मी के जिस्म के 4 अहम आज़ा फेफड़ों, जिगर, आंतड़ियों और मैदे को खनूत करके बारीक कपड़े में महफूज करके रखा जाता है।
ناظرین، یہ 4 مرتبان 4 قدیم مصری دیوتاؤں کو ظاہر کرتے تھے جو ہورس دیوتا کے بیٹے تھے۔ یہ چاروں دیوتا اپنے اپنے مرتبان کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان مرتبانوں کے ڈھکن پر ان دیوتاؤں کی شبیہیں تراشی جاتی تھیں۔ ناظرین، قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ آخرت کی زندگی میں ان کو صحت مند جسم کے ساتھ ساتھ صحت مند اعضاء کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ تدفین کے مذہبی رسم کا ایک اہم عمل تھا جو ان کی آخرت کی زندگی پر گہرا یقین ظاہر کرتی تھی۔ یہ مرتبان لائم سٹون کو تراش کر بنانے کے علاوہ لکڑی، پتھر اور مٹی سے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ ناظرین، بادشاہ کا تابوت بڑا اور منقش ہے۔ اس کے پر ہورس کے امتیازی نشان کے ساتھ ساتھ سکارا میں زوسر کے حرم کی بیرونی دیوار کے نقوش نقل کیے گئے ہیں۔ شاید یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ اس حکومت کا جائز وارث تھا۔ اس کی 2 ملکاؤں کے لیے بھی مدفن چیمبر زیر زمین بنائے گئے تھے۔ ملکہ کے سیکشن میں ایک چیمبر آت ملکہ کے لیے مخصوص ہے، جبکہ دوسرا مدفن ایک نامعلوم ملکہ کے لیے ہے۔ دونوں کمروں کی حالت نہایت خراب ہے۔ ماضی میں خزانہ لوٹنے والوں نے اس حرم میں داخل ہو کر نوادرات لوٹ لینے کے چکر میں بہت توڑ پھوڑ کی تھی، لیکن اس کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ کو اپنے مطلب کی بے شمار ایسی اشیاء ملیں جو خزانہ لوٹنے والوں کی نظروں سے اوجھل رہی تھیں۔ ان میں ملکہ آت کے 4 کینوپک مرتبان بھی تھے۔ ملکہ آت کے مدفن چیمبر میں پڑا تابوت بادشاہ کے تابوت جیسا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں 4 اور مدفن چیمبرز ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ گمان ہے کہ وہ بادشاہ امن محات چہارم اور اس کی ملکہ سوبک نفیرو کے مدفن ہیں۔ ناظرین، حرم کی اندرونی دیواروں پر مسلسل ایسے طاق بنے ہیں کہ جیسے ان میں بادشاہ کے بت رکھے گئے تھے۔ 13ویں سلطنت تک حرم کی حفاظت نہ ہونے کے باعث مقامی لوگوں نے ویلی ٹیمپل کو غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے سٹور ہاؤس کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور پہلی مرتبہ حرم کو لوٹا گیا۔ شاید 100 سال بعد اس کی مرمت کے شواہد بھی ملے جب بادشاہ برہور اور اس کی شہزادی زیر زمین 2 مقبروں میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، حرم الاسود وادی کے سب سے نشیبی علاقوں میں سے ایک میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ نہر کی خشک گزرگاہ تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے صرف 10 میٹر بلند ہے۔ دریائے نیل کے قریب تعمیر ہونے کی وجہ سے دریا کا زیر زمین پانی عمارت میں داخل ہو گیا، جس سے عمارت مزید کمزور ہو گئی۔ عمارت کے اندر زیر زمین بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں، لیکن کوئی ایسا معقول انتظام نہیں کیا گیا جو ان کے وزن کو سہارا دے سکتا۔ عمارت کے بیرونی اور زیر زمین تعمیر میں لائم سٹون بلاک ویسے تو ایک مضبوط تعمیری مٹیریل ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ لائم سٹون وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ لائم سٹون بلاکس گر جانے کے باعث اندرونی اینٹیں ایکسپوز ہو گئیں اور موسم کی شدت برداشت نہ کر سکیں۔ حرم کی بیرونی دیواریں زمین میں دھنسنے کی وجہ سے حرم کے زیر زمین کمرے بھی دب رہے ہیں۔ معماروں نے فوری طور پر بیم لگائے اور دیواروں کو سہارا دے کر ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اسے مزید زمین میں دھنسنے سے روکا جائے، لیکن یہ آخری کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی اور حرم کو ناچار اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، زیر زمین سہاروں کے بغیر کمرے، غیر مناسب ہلکے درجے کا تعمیراتی مٹیریل اور نشیبی جگہ، سب عناصر مل کر اس عمارت کے بکھر جانے کا سبب بنے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔